Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mancing belut kali ini saya mau mancing di spot sawahan ya. Spotnya seperti ini. Ini sekarang saya sudah berada di spot teman-teman. Tuh, kelihatan kan? Spotnya ada yang baru ditandur. Tandur itu baru ditanam, tanam mundur. Ada yang baru dibajak ini. Tuh. Dan untuk lokasi masih di sekitaran rumah saja, di dekat Lanud. Tuh yang nyala itu teman-teman, itu bandara Lanud Wiryadinata. Oke, kalau begitu sebelum lanjut menonton, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam ngurek, salam satu hobi, dan salam satu galengan. Mudah-mudahan yang belut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngombol normal yang belut guys. Iya, strike mantap. Mudah-mudahan strike perdana. Alah, ini Allah belut nak lagi. Ih, kalau pocket naon? Kemana mana? Ih, pengen beak cacing nak. Tungguan, didinya ulah kamu mana? Si kehead kalahin dit. Barbar belut nak, euy. Barbar tapi olo-olo mana mah. Tah. Cerot atuh kehead tah gitu. Siapa benar guys, masa olo-olo benang mah anjir, astagfirullah. Ini anjir gua save mana gua save ngakeun cacing oge. Tungguan ya, lut dia di lut mana cina sekahid teh tadi dia keluar Astagfirullahaladzim. Ini tah sok paling ulinkeun deui sia kehead. Tah paling ulin sok paling ulinkeun deui tah. Iya, lumayan. Strike perdana. Anjir lepas. Iya, lumayan guys. Lumayan mang strike perdana. Anjir, iya nu olo-olo teh mana ya? Kafir mah. Nih, guys, main strike guys. Mudah-mudahan tuh olo-olo iya mah. Alah, ninganan paud. Lumayan Pak Odoge. Astagfirullah, sarwana geuning. Pasti ting da urek teh bener ya teh mengkon teh lempeng. Lepas deui. Eta payunan rarai Gusti, berapa teu kaleudeuk.
tinggal macok. Tah gitu. Suganku diantep heula kitu nya. Benang kana mah. Iya. Lumayan tapi lumayan guys. Lumayan mang. Aya dagingan lah sakieu ge. Lumayan guys, liang di guys. Nah, liang lah guys. Mudah-mudahan liang belut deh. Seuyina. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung strike euy. Mantap. Mantap mamang. Ulah olok-olok luat. Hujan ya. Widih lumayan. Lumayan guys. Kerbelut sawah masak ya teh lumayan aya dagingan. Yang di guys. Nggak dekat ngali. Yang cobaan di, mudah-mudahan yang belut. Nggak mau bes. Yang itu, yang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngecerot. Karena skill, benang lah lut, ulang aja truk. Nah gitu ya, mantap. Wih gini kan lumayan ini rada bongsor. Alah lumayan memang rada bongsor ya mah ya. Lumayan belut sawah masak ya tehnya mang. Bima menang segede kigi asal badag mah bon menang leutik wae. Karena menang nu badag komo babon mah di segede kigi atoh. Sujud syukurillahi ta'ala. Yes. Heliang guys belut nanong hol tah. Belut na. Iya ngok sikeun. Tuman lut ulah kamu mana lut tuman dinya. Lut. Ker. Ngomboan majikan heueuh. Cerot dah gitu. Lumayan. Lumayan mang, area dagingan. Lumayan lah, kumpul-kumpul mah. Ya, strike mang. Lumayan ya. Iya, astagfirullah majetruk. Lut. Gitu. Astagfirullah, lepas dewe. Nah, dah kira lut, tungguan lut, nyacingan lut. Tuh guys, lepas wae guys. Urak nama halus ya teh, ngan ngurak mah teu bisaeun. Ya lut, pacok deh lut. Lut. Lut, kemana cenah?
luwet. Si belut teh kemana cenah kundung. Nih terame kundungan. Tah gitu luwet atuh. Bener aja mah. Tas luwet nyakeng, tekeng heureuy wae. Lah euy teh newel kieu lah. Ih, lumayan mamang. Lumayan, aya dagingan deui. Men alhamdulillah sekieu. Oke, ngomong-ngomong, guys, mancing belut kali ini cukup sekian dulu. Hasilnya lumayan lah, lumayan agak memuaskan karena banyak yang dapat ketiban yang ngejetruknya. Yang ngejetruk. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Salam ngurak, salam satu hobi, dan salam satu galangan.